ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ। ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦାର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁପ୍ରିୟା ଜେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା, କଟକ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂ, ଜିଲ୍ଲା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ତାପସ ମହାନ୍ତି, ଜୟଦେବ ଜେନା, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଚିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ନିମାଇ ବିଶ୍ୱାଳ, ନିଶିତ କରଣ, ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ଚୌଦାର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମାନସୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ସାମଲ, ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିଥାନନ୍ଦ ସୁବୁଦ୍ଧି ରାୟ, ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଜେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଦଳ ସହିତ ନଖରା ପଞ୍ଚାୟତର ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି ଓ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଦଳଟି ଆଲରପୁର ଓ ବଡ଼ଚଞ୍ଚ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 500 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳମଗ୍ନ ଚାଷ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଥାଶୀଘ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଖରା ପଞ୍ଚାୟତର ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ସାହୁ, ରମାକାନ୍ତ ପାଣି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାହୁ, ମହାସଂଘ ସମ୍ପାଦିକା ରଶ୍ମିତା ସାହୁ, ଡଗରା ସାହି ୱାର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ନୃସିଂହ ଚରଣ ନାୟକ, ଶିବରାମ ବିଶ୍ୱାଳ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ମହେଶ୍ୱର ସିଂ, ସୁକାନ୍ତ ସିଂ, ନବୀନ ସିଂ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ବିରଞ୍ଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ବିଦ୍ୟାଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ଆଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦାର ବ୍ଲକ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଧନେଶ୍ୱର ଜେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। नमस्कार, मु सुप्रिया जेठी, टांगी चौदार ब्लॉक उपाध्यक्षा। जेहेतु बहुत दिन है वर्षा लगी रही, लोक मानकर जो जमी जो रुआपता करते सब नष्ट हो जाइए। से परिप्रेक्षी में आज आमर पूर्वतन मंत्री श्रीजुक्त प्रताप जेना, आमर टांगी सालेपुर विधायक प्रशांत कुमार बेहेरा एवं आमर जिला सभापति प्रफुल्ल सिंह एवं आमर जिलार जे सेक्रेटरी अच्छा तापस महांती एवं समस्त आमर ब्लॉक सभापति समस्ते गोटे आरआई टीम समस्त सरपंच पाख पंचायतर सरपंच समस्त लोक ये सब भिजिट आम आसीलु सबू बुलिकिना देखिलु एवं जहाँ लोक मानकर समस्या सबू थिला तार तुरंत समाधान आमर जो पूर्वतन मंत्री रहिले प्रताप जेना आमर कलेक्टर को कहिचंती एवं पीडी महोदय को मध्य कुआ जाइछि। बड़चांचो पोखरी आमर गोटे बड़ पोखरी अच्छी जोटा कि दलपूर्ण होना रही खजुरिया पोखरी सेटा पुनरुद्धार हो पारु नथिला। जहाँ प्रताप जेनांकर कथबार्ता जो पीडी सहित है आम आशा करूँ यार तुरंत समाधान हो जिवो बोली। बहुत प्रकार जो समस्या अच्छी लोक मानकर सेटा निश्चिंत भाव में समाधान हो पारिबो। आज आम टांगी ब्लॉक 5 गोटी पंचायत जहाँकि कटक चौद्वार निर्वाचन मंडली रे अच्छी से अंचल वर्षा पाई बहुत क्षयक्षति होइछि। प्राय समस्त चाष जमी बुड़ी जाइछि एवं चाष जमी केवल बुड़ीछि ता नुहे, जोटी तली पड़ीथिला तली नष्ट होइछि, जोटी रुआ होइतिला से रुआ मध्य पानी रे पशिकी से रुआ भी नष्ट होइछि। आमे ए संपर्क रे कलेक्टर को कथा होइछु, ए संपर्क रे तहसीलदार को कथा होइछु एवं आरआई टीम मध्य एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सहित भी से आम सहित भी आछंती, से माने बुलुचंती देखुचंती। जो मानकर ए बहुत वर्षा पाई क्षयक्षति होइछि तांको तुरंत सहायता जोगई देवा पाई मध्य आमे दाबी करछु एवं ता सहित भी आउ गोटे समस्या भी अच्छी ताकू आमे परवर्ती समय टेकअप करूँ। कारण आमे जहाँ वर्तमान सरकार व्यवस्था करिसेंती कि जो माने बन्या क्षयक्षति पाइबे से माने परवर्ती समय पाग भल होला परे जल निष्कासन होला परे पुणी थरे जदि तली पकेकी रोईकी धान अमल करिवे ताकू मध्य से माने सरकार को बिकी पारिबे नाही। ये जो व्यवस्था वर्तमान सरकार करिसेंती ए व्यवस्था रे परिवर्तन आनिबा पई मध्य आमे सरकार सहित कथा हबू, जिलापाल कथा हबू एवं चीफ सेक्रेटरी की कथा हबू। ए व्यवस्थार परिवर्तन हवा दरकार एवं वर्तमान परिप्रेक्षी आमे चाहूँ
जो माने अत्यधिक वर्षा पाई बैक वाटर रु जल निष्कासन न हो पारुथिबा जोगु जो गाँव रे पानी पशिची से गाँव को सहयोग साहाय्य जोगई दिया जाऊ एवं ता सहित भी जोठी पानी जलमग्न होईची चाष जमी रे क्षयक्षति होईची तांकु मध्य तुरंत साहाय्य सहयोग जोगई देवा पई आमे सरकार को पाखरे दाबी करछु।